आज गोटे प्रसंग रे प्रभु वाक्य शुणा पृथ्वी रे मंडलीर कार्य कौन ये पृथ्वी रे मंडलीर काम कौन ये पृथ्वी रे सरपंच रो काम अच्छी कि ना वार्ड मेंबर रो काम मंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समस्त काम रही आई मंडली रे केवल नेता माने नहांती ए मंडली रे शासनकर्ता राष्ट्रपति मंत्री माने नहांती सॉरी मंडली रे बोलछे पृथ्वी रे एमाने आका नहांती पृथ्वी रे मंडली मध्य अछि मंडली अछि कि नाही नेता माने पृथ्वी रे सेमान को काम करूछंती कि नाही करूछंती शासनकर्ता मंत्री सेमान काम ए पृथ्वी रे सेमान करूछंती मात्र एई पृथ्वी रे केवल नेता मंत्री नहांती मंडली मध्य पृथ्वी रे अछि कि नाही आ एई पृथ्वी रे मंडली रो मध्य काम अछि मंडली रो काम कोन अल्प समय आमे वाक्य रो कथाबार्ता हेबा मंडली कहले कोन मंडली को इंग्लिश रे चर्च बोली को हिंदी रे कलिसिया नहीं ए कलिसिया शब्द ग्रीक शब्द रु आसी ए कलिसिया बा चर्च बा मंडली एटा ग्रीक शब्द रु आसी मंडली को ग्रीक रे एक्लेसिया बोली कहबे एटा आमे ए स्थान जते बसिचु प्राय आमे अनेक जानि न पार मात्र यूट्यूब रे जे मान सुनुचंती सेमानकर जानबा पय मु ए सब विषय कहूची कलिसिया को ग्रीक रे इक्लेसिया कहबा एही इक्लेसिया बा चर्च मंडली रो अर्थ हैला प्रभुंको निमंते पृथकीकृत मनोनीत पवित्र लोक मान को बुझा मंडली बोले किए विश्वासी माने मंडली बोले किए आमे माने उच्च मंडली जो समय प्रभु तांकर आगमन करिवे कूटा नेबे से मंडली घर को नेबे कि केमती चून मारी भितरे केमती क्रिसमस रे सजाई क्रिसमस रे देखो कि ना बड़ बड़ स्टार आनी कि ना लगाई देथिबे गोटे गोटे स्टार 1500 1600 सेटा मान न सजाई कि ना जदि को विधवा मां को गोटे दुईटा साड़ी किनी देथिले बहुत भलो थांता गोटे मंडली रो गोटे चर्च रो सुंदरता चर्च रो कांथ को चून मारवाटा ना चर्च को लाइट रे डेकोरेट करवाटा ना गोटे चर्च रो सुंदरता हैला विश्वासी मानकर जीवन शैली विश्वासी मानकर स्वभाव गुण एटा होची गोटे चर्च रो सुंदरता मंडली रो कार्य कोन आमे देखु जे मंडली कहले कोन मंडली कहले बिल्डिंग नहीं मंडली कहले केते सुंदर चूनो मारिछु केते सजाइछु घर मंडली नहीं मंडली गृह रे जे माने बसी आराधना करंती अर्थात विश्वासी माने से माने होचंती मंडली केबे स्थापन हैला पेंटिकोस्ट दिवस होची मंडली रो जन्मदिन सही दिन 3000 लोक पितरंकर वाक्य सुनी से माने कोन कले यीशु को विश्वास करी से माने बपतिस्म नेले आउरी मंडली सहित संयुक्त हेले जेबे से माने मंडली सहित संयुक्त हेले से दिन पितर केउ परामर्श देले केउ वाक्य प्रचार कले ताको टिके बाहर करनियो नल टिके खुआई दियो जब भूख होउछि बोले टिके खुआई दियो से दिन पितर कौन से मान को परामर्श देले प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 41 पद रे 40 पद प्रेरित 2 अध्याय 40 पद लिखा गला कौन बोले लिखा गला पुणी अन्यान्य अनेक कथा द्वारा से साक्ष्य देबा को लागिले और सेमान को उपदेश दे कहले एही कुटिल वंश ठारू आपण मान को रक्षा प्राप्त हेयंतु एही कुटिल वंश ठारू आपण मान को रक्षा करबा आपण माने रक्षा प्राप्त होंतु मंडली देबे स्थापन हैला पृथ्वीर प्रथम मंडली जेबे मंडली रो जन्म हैला सेहि दिन से कहले पितर कौन कहले ए कुटिल वंश ठारू रक्षा पाओ कुटिल वंश बोले चर्च रे आसी मद पीवा लोक एमन की वंश चर्च रे खाली लोक को श्रद्धा करबा आसबा लोक
କୁଟିଳ ବଂଶ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଘରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ, କୁଟିଳ ବଂଶ। ଏମାନଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା ପାଅ ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରୁହ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ପାପ କରିବେ। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଆମିଳିଆ ଖାଇବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନଠୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ଦିନ ଏହି ପରାମର୍ଶ ପିତର ଦେଲେ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଣ? ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ଆରାଧନା କର, ଲୋକ ଟିକେ ଗହଳି କର, ଟେଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲରେ ମାର, ଚୂନ ଟିକେ ଲଗାଅ। ପିତର ସେଟା ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି। ଗୀତ ଭଲରେ ଗାଅ, ହଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଲେ ଆଣ୍ଟୁ ମାର, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏଇସବୁ କରବାର ଅଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ। ମାତ୍ର ଏଇଟା ଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା। ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଥିବୁ, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଥିବୁ, ଆମର ଥମନାରେ ଭାଙ୍ଗ ଥିବ, ନା ଯାହା ଆଣିଲା ପାର ପାଖା ଦେଇ ଖସୁରି ଗଲା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୁତାକୁଣ୍ଡି ଧରି ଭାରି ଯିବେ, ସେ ବାଟ ଯାଇକରି କୁଟା ହେତେ ପୁଡ଼ିଆ ଚାବି ଭାରି ଆସିଥିବେ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୁଟିଳ ବଂଶ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନବାର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା, ନହେଲେ ସେ ଭୂତ ଯାକ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ହେଲେ କେମିତି ଆମର ପାଟି ବାସ୍ନା ଦେଉଥିଲା, ସେ ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ କେମିତି ବାସ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଗରେ ବାସ୍ନା ଲାଗୁନଥିଲା ଆମକୁ, ନାଇଁ? ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାକ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣକୁ ହାତ ମିଶାଉଛି, ସେ ପୁଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗେ ମୋ ହାତ ମିଶାଇ ଦେସ, ଗୁପି ଗଲି ମୁଇଁ, ହାତ ଯାଇକିନା ଧଇଲି, ଆଉ କଣ କରିବି? କେମିତି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। କାହିଁକି? ଆମେ କୁଟିଳ ବଂଶ ଥିଲୁ। ଆମେ ଆମକୁ ସେ କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ବାହାର କରି ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜକୀୟ ବଂଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ପବିତ୍ର ଜାତି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ଦରକାର। ପିତର ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଅ। କୋଉ କୁଟିଳ ବଂଶ? ପିତରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି କଠୋର ହେଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳ ବାଟା ନାହିଁ, ଅନୁତାପ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଏଇ କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଅ। ଏମିତି କୁଟିଳ ବଂଶ ମାନ ଥିବେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ 3000 ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଆହୁରି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ ମୁଇଁ କେମିତି କଲି, ମୁଇଁ ଏବେ କଣ କରିବି ବୋଲାର ପିତର କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ କଣ କରବ? ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ। ଯେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଅ। ଏମାନେ କେମିତି କୁଟିଳ ବଂଶ? ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ମିଶା ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ପୃଥକ ରହିପାରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୁଟିଳ ବଂଶ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦରେ, ପାପରେ, କୁଅଭ୍ୟାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆମକୁ ମିଶୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାବଧାନ ଆମେ ହେବାର ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀର କାମ କଣ? ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପୃଥିବୀରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମଣ୍ଡଳୀର କାମ କଣ? ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ 5:14 ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନପାରେ। କିଓ ବା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପ ରଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାହା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀର କାମ କଣ ହେଲା? ମଣ୍ଡଳୀର କାମ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ମଣ୍ଡଳୀ କଣ? ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତି ବୋଲେ ଆମ କେନ୍ଦାର ଗାଁ ଜ୍ୟୋତି ହେଲା। ଜ୍ୟୋତି ବୋଲେ କଣ? ଆଲୋକ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି
विश्वासी माने मंडली अंधकार पापरे परिपूर्ण जगत रे पथ कड़ाई नेबा लोक होउछंती मंडली माने। मंडलीर काम सेटा पृथ्वी रे मंडलीर दायित्व कौन अबाट को जीवा लोक मान को उचित मार्ग रे एमाने रास्ता देखाइबे। एथिपाई लेखा गला तुमे जगतर ज्योति। जगतर ज्योति जगत रे किए क्षमा दे न पारंती मात्र ख्रिस्टियान माने मंडली क्षमा देबार अछि। सेई दिन ग्लेडिस्टेन कहले के नाही मोर स्वामी को और मोर दुईटा पुओ को जे माने जाली देले मु सेमान को दंड देबो बोली कहू दंड दियो बोली मु कहू नाही मु सेमान को क्षमा करूछि मोर प्रभु मते क्षमा देबाटा शिखाइछन। ए साक्ष्य पृथ्वी रे का निकट रे पहुंची ना का निकट रे पहुंची हजार हजार लोक पृथ्वी रो समग्र लोक एटा देखले एटा होची से जगतर ज्योति। दुखर विषय आज ख्रिस्टियान परिवार रो ज्योति नाही परिवार रे भलो साक्ष्य एमान कर नाही गाँ रे भलो परिचय नाही से भाईना गुड़ी पेले भयंकर बोल देउथि को भाईना जगतर ज्योति भाईना मन पीबे हाँ मधुआ बोली परिचय अछि फटकार बोली परिचय अछि। आज ख्रिस्टियान है मध्य मंडली बोला है जदि आमे साक्षी ही पारुन तार ठारू बहुत दुखर विषय कौन अच्छी लेखा जाउची तुम्बे माने जगतर ज्योति। आमे दीप जाळला बेले के दिन करेंट नथिला 20 दिन कैंडल लगा केंती करथिलु खाट तळे आगर करथिलु कि नाही हां काई रोग नथिलु हां घरे आलोक देबो कि हां आमर स्वभाव एठी आमे जो जळी किना जाउछु ना सेही स्वभाव को घरे मिसा जळाइबार पाई कि नाही घरे उज्जवल हेबो। आमे एमिति गोटे आमर घरे गोटे दीप जाली रखिथिबार अछि नै गे एई पुटु जाई कि किचन रूम गले से उज्जवल दुसुथिबो नै बेले बेले आमे करेंट नथिला बेले आमे से पाखरे गोटे लगाइ देबो इन्वर्टर मतो सरी गला 15 दिन 20 दिन ला करेंट नथिले हेबो कि से पाखरे गोटे रखि देथिले ए पुटाइबा भी सुविधा सियाड़े गले भी सुविधा किचन रूम रे गले भी सुविधा नहीं कि भाईरथी भाई सेमती गोटे ज्योति गोटे कैंडल हेबार अछि नहीं कि बड़ भाई मते गोटे कैंडल हेबार अछि से दान रे चली गला बेले से लोक आलोक देखबे तांकर घर पछाड़े गले भी आलोक देखबे एमिति गोटे आलोक आमे हेबार अछि जे आमे जो दीप जाली किना केही मध्य माण तळे रखबे ना कि खटिया तले रखबे ना कहीं सीटी रखले उज्जवल देबो ना। हाँ बहुत ख्रिस्टियान माने दीप कूटी जलबे चर्च रे आइला का तामर दीप जलबो घरे गले लिभाई दे पकेट रे पकाई देबार अरे जेमती आगे थिलु सेमती हाँ हु राटू मारा पिटा भाषा कुसा स्त्री को बसुनु स्त्री कौन करबो तू उठुनु बोलबो कि नहीं से कहबो कि नहीं को तो आमर दीप सिटी गले लिपि जाउछि इटी हेले आसम दरकार ले आपण बोली देबो से सारा परि प्रभु बोली देबे चर्च रे चर्च रे आले स्वामी को प्रभु घरे गले मुई सबू बोलबे से माने प्रभु नाइ नि स्त्री माने का सबू कंट्रोल करूथिबे देखमा बांगन घनले भलटा खाइन बोलला पर फोन करी सबू एमान करागा बांगन गेनले से दुकान किनबू टमाटर केते गनलु 2 केजी काई घेन बाक जाइछु उड़ाई देलु बोलला परी एमाने सबू तांकर अंडर रे आका मन चलाउथिबे इटी आइले स्वामी को प्रभु घरे गले स्वामी नाई मुई आका सबू से गुटी जानिछि बाया परी आमटा किछि जानि नाई याका जानिछि महाजन याका बसुछि आनी कि ना बुझी पाछो कि नाही हां प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे कोन हेबा आमे चर्च रे खाली जळबा नाही घरे मध्ये हमर दीप जळबार अछि इटी जेंती मानव सम्मान रे आमे नम्रता रहउछु घरे मध्ये हम सेंती पहुंचबा गाँ रे मध्ये सेंती पहुंचबा सेति मै लेखा जाउछि जार दीप जळुथिबो नै कि गृह रे थिबा समस्त लोकन को आलोक दिए 6 पद
ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଆଲୋକ ବୋଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ସେଇ ଆଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ସତ୍କର୍ମ। ସେଇ ଆଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ? ସତ୍କର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆମର ସତ୍କର୍ମ, ଆମର ଆଚରଣ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର କାମ। ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କଣ କରିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବ? ବାଟ ଦେଖାଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ସେଇ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଉଛି। ମାଥ୍ୟୁ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଆଉ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ପାରି ହେଲେ ଓ ନିଜ ନଗରକୁ ଆସିଲେ। 2 ପଦ। ଆଉ ଦେଖ, ଲୋକେ ସଜାଗତ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି ବହି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ସାହସ ଧର, ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ସଜ୍ଜାଗତ, ସଜ୍ଜା ବୋଲେ ଖଟରେ ଶୋଇଛି ଗୋଟେ ରୋଗୀ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେଇଛି। ଏହି ରୋଗୀକୁ କିଏ ଭୟ ଆଣୁଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ହେଇଥିବେ? 4 ଜଣ ହେଇଥିବେ କି ନାଇଁ? ଏ 4 ଜଣ କିଏ? ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ଲୋକ, ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ଲୋକ। ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପାପରେ ଥିବା ଲୋକକୁ କାହା ନିକଟକୁ ନେବେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ପାପରେ, ବନ୍ଧନରେ, ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ କଢେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ଏଇଠି ଅଛି କି? ମାତ୍ର କଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାମ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାମ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାମ ବଡ ବଡ ଥିବ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟ୍ରେଜରସ୍, ମୁଇଁ କଣ? ମୁଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଇଁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଡ ବଡ ନା, ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନ, ମୁଁ ପାଷ୍ଟର, ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ନା ଥିବ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ପଛବାଟେ ବସିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଜମି ଗଲା। କିଛି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର କାମ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କଲେ? ସେମାନେ କାନ୍ଧରେ ବହିକିନା ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଖବା, ଚାମ ତଳେ ବସି ଅଛି, ଶୁଆ ଚଢେଇ ଧରି ଚିଠି ଦେଖାଇ ଦେଖବା। ଆମର ପାଷ୍ଟର ମାନେ ତ ହାତ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର ହାତ ଦେଖିବାର ଆମେ କଣ କରୁ? ନା କଣ କରିହେବ? ହାତ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ, ହାତ ଦେଖିଲେ କଣ କରିହେବ? ତାଳି ଏକା ଭଲରେ ମାରି ପାରୁନଥିବେ, ହାତ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବୁ? ଦୂରକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ଯାଉଛି ହାତରେ କିଛି ନା ବଥା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ନହେଲେ କିଛି ନା ଗୋଟେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂରରୁ ଆଗ ଜାଣି ହେବ। আর কাহিঙ্গে হাত দেখবার তা হাত দেখায় দেখবার চাউল জড়িয়ে দেখায় দেখবার এটা উষ্ণা কি অরুয়া ଭଲ ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଗୁଣିଆ ଘର ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମିଶା ଆସୁଥିବେ। ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର କାମ ଏଟା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର କାମ ହେଲା ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାପରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ଆଣିବେ। କେମିତି କଢାଇ ଆଣିବେ? କଥା କହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯୀଶୁ ସେଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ କଣ କହିଲେ? ସାହସ ଧର, ତୁମ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ କି କଣ କହିଲେ? ଏ ଲୋକ ଶଯ୍ୟାରେ କାହିଁ ଶୋଇଥିଲା? ରୋଗ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରୋଗ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ?
पाप को के देखुं के करूना पाप मो कहे अंटा बथा टिके ठीक है ताहले मु खाइला पुरी लगी था मुई प्रार्थना गले जाइती नइले ना सिना मो के पेट बेसी बिंदुची पेटरे बेसी बथा मुंड बेसी बिंदुची मुंड काहे बिंदुची कपाल भर्ती बिंदु लगाले बिंदु के नहीं ने कौन तो तुमको ए आखिर चुटी देले प्रभु ए आखिर सेफ्टी पाए तुम दिखी दिखी फिंगुच बिंदबो कि नहीं बिंदबो भयंकर बिंदु लेफ्ट साइड रे 89% राइट साइड रे 95% बिंदु नहीं मोर चमड़ा बेसी जळुची आज्ञा प्रार्थना करो और पेंड्रम संजय सकाळ लगाले पतला है चमड़ा जळबो कि नहीं पुड़ी जीव जते प्रार्थना में सेठी काम देव जळुची मु रक्त वर्ण हेली प्रार्थना रे पूर्ण हेली भाई प्रभु आमान को अनुग्रह करन एठी लिखा जाउची मंडली रो काम आपरे थिबा लोक मान को से माने यीशु को निकट रे कोड़े ए चारि जण व्यक्ति यीशु को जानिथिले कोन बोल जानिथिले यीशु रोग सुस्थ करि पारंती आउरी पाप क्षमा करि पारंती एटा होची मंडली रो काम आज गोर दिन प्रार्थना न गले काय हेबो कोडी भांगबाक जाबे बोलला मथिबे आज गोर दिन प्रार्थना न गले काय हेबो दारू जीवा आज गोर दिन न गले काय हेबो एटा मंडलीर काम एटा नाही से सान शैतान रो नाती पुते हमर खानदान सब एमन मिसचंती बुझी परछो कि नाही हां आमर काम कोन आमर जो परिवार मोर पुओ की झियो की स्त्री की स्वामी की भाई को आमे देखबार अछि भल रे कौन बोल देखबार अछि हाँ ये कोठी अछि आर जीवन शैली केमती ए परित्रण पाइला कि नहीं आमे सेमान को देखी आमे कौन करबार अछि यीशु को निकट रे बही कि आनबार अछि मंडली काम एटा जेते बेले बाप्तिजी को जहन प्रथम रे प्रचार करे ना यीशु ख्रीस्ट प्रथम रे प्रचार कले बाप्तिजी को जहन प्रचार कले तार परे यीशु आइबार थिला नहीं कि प्रथम रे से कौन कले आपण मान देखिबे जहन लिखित सुसमाचार आमे देखुचु 1 अध्याय 23 पद जेते बेले केतेको जिहुदी माने जेरुसालेम रो जाजक लेविया मानको ताहांको निकट जेते बेले पठाउचंती जहन किए जाई किना पचार एटा ख्रीष्ट की पचार बोली पचारुचंती सेही समय रे जहन कहउचंती मो ख्रीष्ट नहे तेबे किए कोंतु बोली पचारला बेले से कहउचंती जहन 1 अध्याय 23 पद रे से कहिले दिशा और भाववादी जेपरी कहिथिले मु सही प्रकार प्रांतर रे उच्च शब्द करुथिबा जनकर स्वर प्रभुंको पथ सड़क कर मु किए बक्र पथ ए बिंगो टेड़े मेड़े मानकू ठीक करवा लोक मुई प्रभु आइबा पूर्व मुई आसीची कहीं आसी मुई जेपरी तांकर पथ को सड़क करबी आज मंडली रे जे जे सड़क हो जाइछंती तांकू बंका करवा लोक मान थिबे या पुड़िया छाड़ देलु होय भाई छाड़ी देली परिवर्तन हो गली बोले आरे जने थे बाया नले कु क्रिश्चियन खाउना दे सब बेले चाबुचु ना कोनटा मुई बुरोली चाबुची टिके बोली कि ना से माने सीधा थिला लोक बंका करबे एटा मंडलीर काम की मंडलीर काम हैला जो बाप्तिजी को जहन प्रथम राइले मोर परे जे आसुचंती से मोर थारु महान तांकर पादर पादुका छुईबा पय मोर योग्यता नहीं से महान से आसुचंती से आइबा पूर्व तुम ठीक है जाओ एबे प्रभु मेघमाला रे आसबे कि नहीं तार पूर्व आमे अछु सेति आमे भी कहि पारुची से आसुचंती आइबा पूर्व मन को परिवर्तन बाबू रे पुड़िया छाड़ मद छाड़ बदली जा प्रभु को निकट रे मिच कहबाटा छाड़ मंडलीर काम एटा बाप्तिजी को जहन से आसले पथ प्रस्तुत कले तापरे प्रभु आसले आउ तांकर से सेवा कार्य को आरंभ कले जेमते आमे मीटिंग रे सभा रे नै कि मंत्री आइबा पूर्व कोन करा जीवो ओ फेंडल मारी किना रास्ता घाट पूरा सफा करी एमएल आसुची बोली हमर रास्ता मन उंडाई देथिले सत कि नहीं
पूरा रेडी करी सब तांकर लोक माने प्रस्तुत हैला परे नहीं कि से शासनकर्ता बा से मंत्री से स्थान को आसबे। आमे मध्य से बाप्तिजिक जहन परी आमे कौन करिबार अछि हमर परिवार को हमर मंडली दायित्व हैला पापरे थिबा लोक मान को जे माने बक्र पथर अछंती जे मान को जीवन शैली काल सर्पर वंश परी अंका बंका हाँ आज ठीक थे काली बंका हेबे परदिन को बंका हेबे ए मान को आमे सीधा करी आमे प्रभु को निकट रे आनबार काम हैला मंडली प्रभु आमान को अनुग्रह करतु। आपण मान को गोटे वाक्य पढ़ी मु प्रार्थना करबा पई चाहे आपण मान मो सहित पढ़िबे प्रेरित 12 अध्याय बारो अध्याय 6 पद लिखा गला कौन लिखा गला परे हेरोद जो दिन पितरों को बाहर करी आनिबा पई जाउथिले सेही राति रे से दुईटा जंजीर रे बंधा होई दुई जन सैन्यक मध्य रे सोइथिले आ प्रहरी माने द्वार सम्मुख रे कारागार रक्षा करुथिले। पितर हेरोदंक कबल रे से अछंती नहीं तांकु बांधी किना हेरोद कौन करिछि कारागार रे रखिछि रखिकिना लोक माने बा तांकर सिक्यूरिटी गार्ड बा पुलिस माने नहीं कि से माने कौन करिसंती दुई पटे जगिसंती। खुशीर विषय कौन से जंजीर रे बंधा है मिसा आराम से सोउछंती किछि चिंता नहीं कहीं चिंता नहीं कारण से जानी सकती नहीं कि जीशु कहबाटा तुम मस्तकर केश मध्य आमे गणिछु मुझे जानी हेरोद मको बांधी रखी सीना प्रभु न कहले हेरोद जाकुबं को बेक काटला मोर आखि आगे देखी बेक मस्तक छेदन कला पर मते बांधी रखी सकाळ को मोर मस्तक छेदन हेबो जानी कि ना पितर जानी मात्र शोईचंती से आराम से शोईचंती कहीं शोईचंती प्रभु न कहले हेरोद मते खड़गरे आघात करवाड़े छाड़ मोर चुट्टी भी शायद शोई पारबो से शोईचंती हाँ बंधन रे पड़ी शोईचंती। खुशीर विषय है यहीपरी शोवा समय मंडली कौन कर जानिछ 5 पद अतएव पितर कारागार रे रुद्ध होई रहिले किंतु तांको निमंते मंडली द्वारा एकाग्र भाव ईश्वर छामुरे प्रार्थना करा जाउथिला। एटा होची मंडली काम पास्टर मान को विरोध रे कहबा पाई विश्वासी माने आजिकाली जमा एंती सेंती 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 नहीं आमर पास्टर जदि आज टिके बाक्य टिके भल लागू ना बेसी व्यस्त परी हो गले केते दिन पास्टर केंती करबा भाई माने सब जमी किना हाथ को हाथ धरी पास्टर पाई प्रार्थना करबार अछि। पितर बंधन रे पड़ीथिला बेले मंडली कौन कले कमेंट कले टिकल मारले कौन कले मंडली प्रार्थना कले जेते बेले से प्रार्थना करुछंती मध्य रात्र रे प्रभुंकर दूत सही कारागार रे आछंती जंजीर खुसली जाउछि छिंडी जाउछि पितर ठिया होचंती से भाबुचंती मु एटा स्वप्न आका देखुछि बोली किना से आता दूत हाथ धरी आणु 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 से गेट मन को मन कोन ही जाउछि खोली जाउछि दूर को जाय ठिया हला पर दूत पळाइले चेतना हेले मु कोठी अछि तू एबे पळाइ जा मंडली जोटी प्रार्थना करुथिले से जाई किना सेठी मिस आमर मंडली दायित्व एमती हेबार अछि प्रभुंकर दास मानक पाई जो माने हेई पारे आज हमकु कौन सी शत्रु हमकु धरी कारागार रखी ना आज बहुत पालक माने बंधन रे अछंती पितर को जंजीर रे बंधा जाइथिला आज बहुत पालक माने पैसार बंधन रे अभिलाषर बंधन रे मिछ कहबा बंधन रे जीविका संबंधी बंधन रे पड़ीचंती हाँ जो बंधन आज से बांधी बाक्य बुझी पारु ना से आखि अंध हो जाए मंडली दायित्व कौन मंडली प्रार्थना कले हेब ना एकाग्र भाव प्रार्थना केमती प्रार्थना एकाग्र भाव एकचित एक मन जो माने विश्वास सहकार प्रार्थना करती पितर को बांधी से जंजीर सदृश समस्या गुड़िक प्रभु दास मान जीवन समस्या गुड़िक घुंची
ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ପାପରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ବିତାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇ ହେବା ଗାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କାହିଁକି? ମୁଇଁ ଭଲ ଥିଲେ ହେଲା ନା, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ମୋର ପିଲା ଟକିଟୁ ଧରି ଦାଦି ଆନି ଆମର ଖାନଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କାହିଁକି ପାଷ୍ଟର ହେଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ। ତାକୁ କୁହ, ପାଷ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ କରି କୁହ ଆଜି ଉପବାସ ରହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଭଲ ଦିନ। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ପେଟ ଶୁକାଇ ହେଇ ବିଚାରା ପାଷ୍ଟର ଜଣକୁ ଉପରେ ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଝିରି ଯାଉଥିବ। ଏମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ହୁଲକା ଫୁଲକା ଏମାନେ ପାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବେଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ? ଦୟାକରି ଏଟା ବହୁତ ବଡ ଖଣ୍ଡି ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଲା ପରି ଯିବ, କେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ହେବା, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଭାଇ ପାରୁଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ 2ଟି ବିଷୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। এই ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଆମେ ତୁଳେଇବା, ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବିତାଇବା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବାଗରାର ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ ବୋଲି ବାଇବେଲ ପଢି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ମତେ ପଢିକିନା ଜାଣନ୍ତୁ। ତୁମେ ଏମିତି ମତେ ତିଆରି କର, ଏମିତି ମତେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦିଅ, ସ୍ୱଭାବ ଦିଅ। ସେ ଦେବେ। ସେଇଦିନ ପିତରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପଢିଲେ, 3000 ଲୋକ ପଢିଲେ ଆଉ ଜାଣିଲେ। ସେଇଦିନ ଫିଲିପଙ୍କୁ ସମୀରଣୀୟ ନଗରର ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପଡିଲା ଆଉ ଜାଣୁନା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମେ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।